እግዚአብሔር ይመስገን ደህና እንደው ሐሊፉ ወደ አመት ቀን ሐሊፍኩም ነው አምላክ ይመስገን ደህና ጽበ ገብርልኝ ተኸይባኹም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ ነው ይርባና ከማን እንደም ይመስገን ከም ዝና አመታ አሜን ሰላም ይጥራህና አሜን አሜን ሰናይ እንኳን አራኸበና ዝሮ ጸሎተ ገርዲ ናይ እንጂ ቦታ ታያለው መስለን አተማለሁ ጎር እንደም መዘምዑ ቢዝበልኩም አብርሃም ይኻኳ ሓቢ ኻልና ዘለኻ እምበርናይ ካልኳ ቀደም ተወሊዶ ኮይነ እምበር ንእሽተ እየ ነታ ዋ ቀደም አይሁድ አብርሃም ዝበሃል ኣቦ ኣለና እንዲኦም ዝብሉ ነይሮም ሞ ኣነ ለደኾት ይስሐቅ ዝበሃል ወዲ ዘይብለ ኮይኑ እምበር ክብሎ ዝሮ ምስ ወለድካ ይስሐቅ ኢኻ ትብሎ እንታይ ኮይኖም ደኣኻና ዝኣተውና ዳ በቐሺ ወልደ ነጎድጓድ ኣትዮም ኣለዎ በቐሺ ወልደ ነጎድጓድ ኣትዮም ኣሎ እንኳ ኣብዝሓኩም በቐሺ አንዳንዴም ቃብጻሐኩም ቃብጻሐና መስዋዕት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን እንኳ ኣብዝሓና አሜን አሜን ጠፍ ኢሎምና እዞም ካህናት ክንብል ፀኒሕና እሞ ሕሜታና ከይወዳእና እትው ኢልኩም እሺ ሰራይ ምክንጀምር ዳ እወ ጸሎት الله خبرتي وحنا نفسها مثلنا في أثير أملاخنا بسيطة أملاخنا أبرهان فسائل سلام كم زب صحيح برهان مسقالهم سلام يجزاهم في أثير أملاخنا وأنا بعتنا أبو عز بارك يبارك الله في أثير أول زب السماء آمين እሺ እግዚአብሔር ጸሎትና ይቀበልና ቃል ሕይወት ይስማዕና ባሽ ሓራይት ሰይደልኩም ዘለኹ ፕሮግራም ርኢኹም ኢኹም ምሽዶ በቃ በዘን ተሰዲደን ዘለዋ ፕሮግራም ኢና ክነብል ንእሽተይ ትምህርትና መዛ ናይ ትምህርት ሰዓት ምን ወዳእያ ብድሕሪኡ ንእሽተይ ዕላል ክህልወና በቀጥታ ሕጂ በቃ ፍቲ በፂሕና ዝነበርና ምንታይና በፂሕና ነበርና ካብኡ ቀፅሉ በዛ ሕጂ ወፅያ ዘላ እንተኮይኑ ግሲ ይናብልና ነርና በኣ ኢና ንኸይድ በቃ እዛ በዓለ 50 ልክዕ ከምዛ ናይ ትንሳኤ ፕሮግራም ከይቀየርና ስለ ዝኸድና ብዙሕ ዘረፋ ይህሉን በቃ ተሃልያ ተቐዳን ቀዳምያ ሕጂ ሽግሲ ተሰሚዕ ዲኹም ተቆሪፃ ፀኒሓ ምስለን መወዳእታ ወይኔታት ተሰሚዕ ኣብ ገብረ በፅሕና ነርና ሃራ ገብረ በፂሕና ነርና ማለት እዩ እስክፈቱ ንጉሳሱ እስኪ እነለ ዝጅምር من يتقبل امه تقبل حد امه من هلا فتنكم تسلكم انا ضل كان هاي خلاص اقص اشهراي جبرالي حق اني را جبراي يقبر يقبر جابر ما بل سرحيل تتقبل ترى علي زي شيء ده حان جبر ولا هو نش قريب له سرعة حاجة هذا
سرعة سرحة 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 دو ماشي سرحة يجبر يسرح يقبر يجبر نغبر مسرح يجبر يسرح جبير جبيرات مسرح جبور جباري سرحة جبوران جباريان يسرحوا جبرت جباريت سرحات جبورات جباريات سرحة مجبر مستكبر مستجبر استقبل بايد قصل جبرت مدبل جبر اسك بايد قصل اسك دغمو جبرت مقبل بايد قصل بايد قصل بعد قصة مجبر مستكبر مستجعبر بايد قصل جبرت مدبل جبر زمزر مجبار مقبار بايد مقبار بايد زر بعد كملان بايد كملات تكبار على لوري وش جبرة እሺ ገብረ ተገብረ አግበረ ተጋበር አስተጋበረ ብሎ በአምሳማር ይረባል ይወራል ይገሰሳል። ገብረ ሰርሐ ስዱሰ ዕለተ ትገብር ግብረ እሺ ሰዱሰ ዕለተ ትገብር ግብረ እንዲህ ዘለላውያን ግብር ውስጥ አዘ ጉቡራን በብዙ ግብርት ለሴት ጉቡራን በብዙ መግበር መስተግበር መስተጋበር ባይድ ቅጽል ገበርት መድበል ገብር ዘመርዘር ውስጥ አዘ አግብርት በብዙ ግብር ዘመርዘር ግብራት በብዙ ግብር ለአንድ ለብዙ ንዋየ ግበሪ ሆሙ እንዲል ዕብራውያን መግብር ምግባር ተግባር ባይድ ዘር ውስጥ አዘ ለኩሉ ሰብ ይፈድዮ በከመግባሩ እንዲል ሲራክ መጋብር ምግባራት ተግባራት በብዙ ግብረት ሳቢዘር ግብርታት በብዙ ግብርናት ባይድ ምዕላድ ግዝረክሙ እምግብርናት እንዲል ግብርናታት በብዙ መግብርት ትግብርት ባይድ ከምዕላድ መጋብርት ትግብርታት በብዙ ትግብርተ ንብ እንዲል ሁሉ ግብሩ ወኩሉ መጋብርቲሁ እንዲል ንፈቅድ ትገብር ዘሰአልናከ እንዲል በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ፈጠረ ወዘይትገበር በእሳት ጠበሰ ወእመሰ ትፈቅድ ንግበ በዚያ ሰለስተ ማሂደረ እንዲል ሲራክ መን ይኹም ዝበለ ማቴዎስ 17 ይሉን ማቴዎስ 17 ጴጥሮስ ነው ይኹም ዝበለ ቦባ መን ኦኬ ጴጥሮስ ማለት እዩ ተጥፋተ ወጽጽ ነበር ግብረት እንታይ ማለት ግብረት ሳቢዘር ግን ማድረግ መደረግ በገቢርም በተገብራን ሳቢዘር ሁሉ ጊዜ በገቢርም በተገብራን ይፈታል መግበር ትግብርት ዝበለዋ መግበር ትግብርት ባይድ ዘርዲ ባይድ ከመላድ
بايد كم إلا أنت الوا መግበርት ትግብርት مقبرت ها እንደገና ትግብርት تقبرت زبالة أو ناي تدرارا جم إلا دندي أو صراح مالتي كلتي لي نتا مقبرت ولا علي هو خلتي صراحي ناي تدرارا جم إلا دي اوكي تقبرت انه بالولا بس نايك راح نبقى اوكي ناي صراح ناي نهب صراح مالتي بايد زور انت ياخذ لكم من يركم مسكين انت ምግባር بايد زور ተግባር مقبارن تقبارن زبالة كله وندي مقبر يقول انت يقول نتا مقبار دالو وبا مقبار سنة يكون ده تبعله مقبر زبالة بقى مقبر زبال يقول مقبار أخوله بقوم ريني ثا ويس مقبار دي هو مقبار ده مقبار بقومي تقبار كاي أو بقومي زي بتبرينيا بقومي نشين ጠበሰ خن إلنا هنا مصون خلنا مالتي أبسا بمسكر ده هو أنت هيدي لو تبسا زبالة هو بس هذا طبسو مالتي عند فترة الكهضم سبك أدامي قبر እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር وكل ፈጽሞ አዕረፈ በሰንበት ዝብለ ለህጅ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ማለት ፈጠረ ልካውን ከተምጽት ፈለያ የነታ ياريت عزيا تقبرتن هبن زي تكبارن سنتاي في اللهلو ناي نهب تكبار ناي نهب تكبرتن هبن تكبارن هبن دي هو ያው ተግባርን ድሕር ናይ ንህብ ተግባር ማለት እዩ ተግባር በቁም በትግርኛ እንደገና በኻልእ እውን ናይ ንህብ ስራሕ ኢልካ ሓደ ብዝኾነ ትርጉም ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ እሺ ተግብርተ ተኾይናኸ ትግብርተ ንህብ እንድሕር ኮይንኻ ናይ ንህብ ስራሕ ሓደ ትግብርት ዝበለ ስራሕ ማለት እንዲ ዋ ተግባርና ስራሕ በትግርኛ ሓደ ይኮነን ሓደ ተመሳሳሊ ወይ ካ كفي تجوار انت عين تجباري خا تقبر زلها مال انت عين سرحي خا تسرح زلها مالت اندي هو يا حدا يتمساسلي አሳልጡ በደንብ ገርኩም ግስህ ወዳለው ተኻለመጣ አቀደም በቢልኩም እንበብ በቢልኩም እንዳመጻሁ قرر بخوتي قرر يقولي أبغى بينهم وانو قرر زبلة ايش قرر يقرر جزري تجزأ قرر دي تجزأ وتجزأ قرر يقرر يجزأ يقرر نخجزأ يقرر يجزأ قرير قريرات مجزأ قرور قرير قراري استجزأ قروران قريران قراريان استجزوا قررت قرار قراريت استجزت قرورات قرارات قراريات استجزا مقرر مستقرر مستقرر بايد كسل قررت مدبر قرر قرر الناتو مالتي قرر تقرر أقرر تقرر استقرر تبلو بمستعمر بأسر سراويت بسماني أقمار يربال يوردال يقسسا ايش قرر تجزا قرور قرير واستأذى لالي هم قرروا انديل اسمه يبيه كله يقرر لتو انديل قرطاس
قرير اوكي قرير حطه شي قعر شوكة تشنق እሺ ግሰሱ ገአረ ይግር يشنق ይግአር نخشنق ይግአር يتشنق ግኢር ግኢሮት مشنق ግኡር ገአሪ استشنق ግኡራን ገአረያን استشنقوا ግእርት ገአሪት استشنقت ግኡራት ገአረያት استشنقا መግእር መስተግእር መስተጋእር بايد قصل ገአርት مدبل ገአር زمرزر ትግእርት تقرت بايد ባይድ كملات ከምእለን ገአር ዝበለ ገአራት ኢሉ ይበዝሕ ማለት እዩ ትግእርት ዝበለ ከዓ ትግእርታት ኢሉ ይበዝሕ እሺ ገአረ ቀጽል አንብብ بتبقى ما قلنا لوني تاس فلوتي تم محمد አይ تم ፍሉጥ እንዳሉ ሕቶ እንድሕራ ክብድ ዝበለ እንድሕራ ሃልዩ እምበር ግደፎ ግዜ ንምቁጣብ እንድሕራ እዚኣ ብሓሙሽተ ኣይማድ ከመይ ኢልኩም ተሓትዋ ሃልያ ነግረኩም ከዘይ ኮይኑ ግን ፍሉጥ እዩ መቕተሊ ግዜ እሺ ገአር ጮከ ዋዕት ዛረው ከተጨነቀ ጉር ውስጥ አዘ ጉራን በብዙ ግእርት ለሴት ጉራት በብዙ መግእር መስተግር መስተጋእር ባይድ ቅጽል ገአርት መድበል ገአር ዘመርዘር ገአራት በብዙ ትእግርት ባይድ ከምላድ አማን ትእግርታ ለኃጢአት አሰሰለ ያዊው ወይ ግሩ እንዲል اسمع على ده وين تا ስለዝወደኸ خاطم ገአር ይነ ታጀስ ምጭናቅሪ ዝሆን ዘሎ ገአር ዝበሎ ገአር ደአሞ ዓውታ ወይ ከዓ ጭንቀት ማለት እዩ ዓውታ ገዓር እውን እኮ ብትግርኛ ይባል ያቀ ይባል ወይ ባል ግታ ተጨነቀት ብዘላ በባይ ክስጸድ ኸይደይ ትኸይን ኢለም በዋ ተኸይርዎ ጭንቀትዎ ይባ ቅድሚያ ከገአሮም ለምቃን ገለም ሽንገና ወነቶም ስታአትሩ ሰባት ጭንቀቶም ማለት እዩ ጭንቀቶም ተሆነ ደንብ ጭንቀት ገአር ትግርት ፋይታ ትግርት ባይድ ከመላ ያው ተመሳሳሊ ዓውታ ወይ ከዓ ገዓር ወይ ጭንቀት ተባሂሉ እንታይ ዲሉ አማን ትግርታ እንታይ ካልከ ነይረ አማን ትግርታ ለኃጢአት ግን ውስታሎ ዘ ምስክራሎ አሰሰለ ዲ አሰሰለ እኮ ምስክር አይኮነን እኮ ኦኬ ሃኒ ግዚ አማን ትግርታ ለኃጢአት አሰሰለ ዲ አርሓቀ ማለት ነው ናይ ኃጢአት ጭንቀት አርሒቁ ማለት እዩ በሐቂ ናይ ኃጢአት ጭንቀት ወይ ናይ ኃጢአት ገዓር ናይ ኃጢአት ዓውታ አርሒቁ ማለት እዩ የነታ እዚኣ እትባይድ ቅጽል ልብልቲ እዚ መስተግእርን መስተጋእርን ስንታይ ፍልዩ መስተግእር መግእር መስተግእር ሓደ እዩ መግእር መስተግእር መስተጋእር ሓደ እዩ ምንም ፍልሊ ዝበሃል የብሉ ብትግርኛ ከመይ ይበሃል መግእር መስተግእር መስተጋእር በአማርኛ እንታይ ነና ነርና ባይድ ቅጽልኒ ሓቂ ንገሩ ወስክ እንታይ ማለት እዩ ዘተጨነቀ እንድሕራ ንወዲ ኮይኑ ዝተጨነቀ ዝገዓረ ማለት እዩ ንጓል ተኮይንካ መግእርት መስተጋእርት እንድሕራ ኮይኑ ዝተጨነቀት መግእራት መስተጋእራት እንድሕራ ኮይንካ ዝተጨነቀ ባይድ ቅጽል ማለት ይቅጽል ዝተጨነቀ ተባሂሉ ይቅጽል ማለት ግን ሓደ እቲ ትርጉሙ መስተግእር መስተጋእር ሓደ እወ ግን እንታይ ኣሎ እጅና ኣብነት ተጋዓረ ኢልካሲ መግእር መስተግእር መስተጋእር ዝብል ኣሎ ምሽዶ ኣብ ተዳራራግ እንድሕራ ኮይኑ እቲ መግእር ዝብል ብዙሕ ንቕንየ የነገርኒ እንድሕር ኣስተ እንድሕር ኢል ኮይና ኣብነት ኣስተጋዓረ ኢል ነርቶ ዝኾን ትግስቱ መግእር መስተግእር መስተጋእር እንዲኻ ትብሎ
ግን ስተ ዘለዎ ስተ ዝብል ዘለዎ እዩ ዘነግር ከምኡ ዝብል ኣዋጅ ኣሎ እሱ ኣብ መጨረሻ ክንሪእና ፀገም ዘለዎ ኣጋስፆ ግን ወላ ሓንቲ ኩሉ ሓደ እዩ كل حدا ايش حاله ما في ماشي جزارة እንቅሳሱ جزارة جارزة ማለት እንቅሳሱ ገዘረ እሺ ገዛረ ይገዝር እሺ እንታይ ዓይነት ገረዘ በል ይብለለ እዩ ትርጉም በር ገዘረ ገረዘ ይሉት كنشابي አሃ ከገረዘው በትግርኛ ገረዘ እንዴ ዝበል ከንሸበ ማለት እዩ ከንሸ ገረዘ እሺ ገዘረ ገዘረ ይገዝር ይገዝር ይግዝር ንኽገዝር ይግዝር ይግዘር እንዳተናበብኩ ገዚር ገዚሮት ንግዛር ጉዙር ገዛሪ ዝገዘረ ጉዙራን ገዛርያን ዝገዘሩ ግዝርት ገዛሪት ዝገዘረት ጉዙራት ገዛርያት ዝገዘረ መግዝር መስተግዝር መስተጋዝር ባይደ ቅጽል ገዘርት መድበል ግዝረት ሳቢዘር ሃሎሃ ጉዝሮ ግዝሮ ጉዝሮ ትሬዘር ሃሎ ሃሎይ ታዲያ እሺ ገዘረ 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 ዘገዘረ ዘገዘረ ወልዶ በእንተ ደዌ እንዲል ጉዙር ውስጠዘ ጉዙራን በብዙ ዘገዘረ ወልዶ እንተ ዘገዘረ ወልዶ በእንተ ደዌ ጉዙር ውስጠዘ ጉዙራን በብዙ ግዝርት ለሴት ጉዙራት በብዙ መግዝር ባይድ ቅጽል ገዘርት መድበል ግዝረት ሳቢዘር ግዝረታት በብዙ ጉዝሮ ጥሬዘር የሐጽ ህማመ ግዝረሁ ለአረጋይ እምህማም ህርዶቶሙ ለንኡሳን እንዴል ዝ ደመ ግዝረሁ ለወልድየ እንዴል አቶ ወዳለ ግዝሮ እንታይ ማለት ነው? ማለት ዲዚ ምስል ብለሎ መጽሐፍ ምሳሌ መጽሐፍ ምስድ ስንት ኮይኑ መጽሐፈ ምስጢር ማለት ነው። ኦኬ ምስጢር ናይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ማለት እዩ። ግዝረት ካበልዓልና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ትፈልጥዎ እዮም ኩሉ ግዜ ንድንግል ማርያም በቃ እንዳሸኑ እንዳበሉ እንዳሓርቁ ኩሉ በቃ የመስግኑ እዮም ነይሮም ኩሉ ግዜ ምስጋና ካብ ኣፎም ኣይተርፈን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ኢላቶም እንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ወላ ቃል እግዚአብሔር ይኮንኩን ኣነኸ እንዳሸንካስ ንምንታይ ኢኻ ተመስግነኒ ኢላ ድንግል ማርያም ምስ ሓተተቶም እንታይ ኢሎም ማይበሃል እሞ ደው እንደብልለይ ምስ በልዋ ካብኡ እንዳሓርያ ሸይኖም ወይ ከዓ ደገ ሽንቲ ደገ ይኹን ሽንቲ ማይ ሸይኖም ዝበሃል ኣይፈልጡን እዩ ዝበሃል ደው ኣቢላት ኣሎ ንኣብነት ድንግል ማርያም ካብ ትውለድ ጀሚራ ጎይታ እውን ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ሽንቲ ማይ ይኹን ሽንቲ ደገ ሸይኖም ኣይፈልጡን ያው ዝኮ ይበልዑ ዶ ከነይሮም ከም ሰብ እናበልዑ ከለዉ ገርመካ ስማዕ ኣሎ ዶ ማሕበር ይስማዕ እወ ብጣዕሚ ዝገርም
زرو بمنتاي مصي اندحر رايلكم زيكو بحطيات زمصدا المبر ناي صدق ملكت كو يكون نچم چناو ነገር ካብ አካላት ካብ ተውፅስ حطيات زرو ابا ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ግን ካብኡ ንድሓር ዶ ብልሊ ኣነስ ኩሉ ግዜ ዘመስግነክ በቃ ካይ መስጎንኩ ኩዕለ ይደልም ስበለዋ ድንግል ማርያም ደሞ ከም ዘበለትሎም ይዝነገር ግዝሮ እንታይ ማለት ነው ግዝረት ማለት እዩ ኣብ ኮለ ከምስታ ኦኬ ግዝሮ ولا ما قدر كوماتي بايد قصل ماشي بايد قصل دام هم يغيركم خون بايد قصلكم انت زورنا قصالم مقصالم نو يوم انت جن بس جيب مدبل انتاي مخانو بايد قصل انتاي مخانو فلالهم تفلطوا لكم بايد قصل زقصل مالتي زو استزون زقصل مالتي مدبل كان نوداتنا والدن زخيل مالتي طريزرم له نخل زخيل ونغبير نتغورن زخيل مالتي بايد زركا بايد ليلا كال قلم زلو مالتي بايد كم الا ركا بقدميتم بدحريتم كابت زرئي توسخ خال زرء زلو مالتي ماشي غير قبا شقصوسو غير يغير يغير نخقب يغير يغبا غيروت نقبا ديلكا غيور غياري استغبا غيوران غياريان استغبو غيرت غياريت استغبات غيورات غياريات استغبا زقبات ولا አይደለም زقبات ቀበንዲ زقبأز زقبو زقبات زقبع مالتي مغير مستغير مستغاير بايد قصل غيرت مدبل غير ماشي غير أبا لا سنة لك لسان ملسان تفلطورهم أنا كيف فلطني ملسان من اللي تفلطه ملسان بينا غزي زغبر ገዛ ተሰሪሑ ምስተወደአ ያው ብድሕሪኡ ስሚንቶ ጌርካ ንትገዛ መልክዕ ከም ዝህልዎ ምግባር ማለት እዩ ምልሳን እሺ ተመልኩ ማያታ ንኣብነት ገዛ ምስ ትሰርሕ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካ ሽዑ እንታይ ትገብሮ ትልስኖ ነቃዕ ከይህልዎ ዝኾነ ነገር ጉድለት ከይህልዎ ንትገዛ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ያው ምቕባዕ ዓይነት እንዲ ምቕባዕ ህጂ ቀበዝ ባል ንሕብሪ እዩ ምልሳን ከዓ ዝኾነ ነቃዕ ወይ ካልእ ንኸይርከቦ ምግባር ማለት እዩ كم زجاجة ونورا على ملكاي مالتي ملكاي مالتي هو زخونه قلت نخيهلو لا دا افلت عندي لا مالتي بتكرين اغلبش اللي غيروا لعرفت عند الهسكال ترجم اللي غيروا لعرفت عرفت بيمنو عرفت بصق مزبل من تاي زله عرفت باين وعرفت باين لون عمر أما ميكائيل ولا ميكائيل لا همر وعرفت بس ناس يبدون لا እግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባ ምንታይ በሌሊት ተንሱሊ ሓቀይ ዘሎ ኣብኡ ከባቢ እዋ እስኪ በላ ጉቡር በሌሊት ተንስኡ ኢሉ እንታይ እዩ داوي أنسو داويكم كساوستها እሺ ተርጉም
عرفت الساند يا ما عرفت بيم عرفت بس مالت قد مالت يجينا ابنت جزا مشلو اجي مندق مالتي بقى مندق انديو غنفتوش تجزا زلو مالتي قد اجي عرفتي بحال تقدمينا زل انت يبحال تزلهم جبت جزا نحراه لهم وشتس بيمانكم بصقانكم سليسو وزبنا السيت بيماننا بصقامنا وشت جزا زلو قد يبالال بمارኛ قد يبال بتግርኛ ግድግዳ ራኸም ዘ አኸሎ ወርሓንቲ የቆም መንደቕ የኮነም ሲግራ በቃ መንደቕ ማለት በቃ መንደቕ እንዲዩ ግን መንደቕ ሶይሉ ጨቅላ ዝተጨቆለ ገለ ዘይኮነ ሳፍቱ ውሽጥ ገዛ ተነዲቁ ዝወድእ ማለት እዩ እንዳኮም ዘ ዒባገር ኣሎ كم قد سنتاش مزق بزخنا نخلو دي زقلص قد من بيقولي كوتي يخون بمن نقول ولا በቃ نقول ይዝገልጽ ጨቅላን መንደቕን እንታይ ፍልል ያለው ጨቅላ ሳክር ሶይሉ ሶይሉ ዝንደቕ ብዝኾነ ወላ ብሕማቕ ብኒ ወላ ብሕማቕ ዝንደቕ አደት መንደቕ ግን በቃ ስራሕ ኢልካ ዝንደቕ ማለት እዩ ጸሪብካ ድዩ ወይ ከዓ ብብሊኮት ገለ ብሲሚንቶ ወይ ከዓ ብጭቃ ምሕራር ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ በቃ እዚ ሰብ ገዛና ዘሎ ማለት እዩ በቃ ዞሮብ ገዛስ ንኣብነት በቲ ቴሌቪዥን ተቐሚጥዎ ዘሎ ይኹን በቲ ፍሪጅ ቀሚጥኩም ዘለኹም ይኹን እዚ ኩሉ እንታይ ይባሃል ዓረፍቲ ይባሃል ማለት እዩ በቃ መንደቕ ነው ለና ንመንደቕ ዝለኸይዋ ማለት ወይ ድማ ዝቐብእዋ ብየርዋ እንታሽ ተንደቕ ዝለኸይዋ ወት ዝቐብ ባጅን ኣብነት ገዛና ቆቆ ኮነ ትግድግዳ ኢና ንቀበ ነቲ ዓረፍቲ ንብሎ ዘለና ንዑ እዩ ዝቕባእ إلا غيروا على عرفت اندل هسكيل كما عرفت انت غيروا اندل إساياس غيور وستأذى غيوران ببزون غيرت لسيت أب مغير هشي أبزهي أب زبلا أبزه مالت مغير مستغير بايد كتصل غيرت مدبل انت هيدي قدس يكون عندي غيرت مدبل زقابو ወይ ከዓ ዝቀብዓ ማለት እዩ ንወዳት ንዋለድን ይፈል መድበል ለመገይራን ወለወቀርተ እብን እንዲል ለመገይራን ወለወቀርተ እብን እሺ ለመገይራን ወለወቀርተ نتم امني وقرتن ويكا ولولتن ويكا حبلت معش لما جيران اللي قال لك شو انت اللي زلو ولا وقرت امن በአማርኛ ለሚቀቡና ድንጋይን የሚወቅሩት ወቀርት ዝባል ዘሎ ጅን ኣብነት ጸሊም እምን ዝባል ትፈልጦ ወደትሆን ወختر ማለት ነው ኣብኡት ወቂርካ ንኣብነት ስምካ ትጽሕፍ ገለ ሙቃር ዝባሃል ንሱ ማለት እዩ ወቂርካ ኣብ እምንስ እንዳወቀርካ ብእምኒ ጌርካ ዝኾነ ነገር መጽሐፍ ማለት እዩ እጅን ወቀርትን ነቶም ቀባዕትን ማለት እሺ ጎስ ፈረ አከከ ጎጽ ፈረዲ هو ዝራ ጎጽ ፈረ ዝብል ግስ እኮ የለን እንዴ ነቅንየ ገለ የነግርኒ ምናልባት ንግሶ ስራሕን እሺ ጎጽ ፈረ ይጎጸፍር አከከ እንታይ ማለት ነው አከከ አኸኸ ዝብሎ ትግሪ ነው ሓኸኸ ንኣብነት እንዳሕላቁ ማል በሊዕካ ስሕቆኻ ሓኸኽ ምባል ማለት እዩ ወይ ቁንጭን ተበሊዕካ ኦኬ ሓኸኸ ኣይስማዕኒ ዘሎ ድምፂ ናተይ ከምኡ ከ ዝብ ዘለኹም ሓኸኸ ማለት እዩ ጎጽፈረ ይጎጸፍር ይሓክኽ
هاي سمعان زلين ايش غصفر حخخ حقق يغصفر يحاكخ يغصفر نخحاكخ يغصفر يحخخ غصفرو غصفروت محخاخ غصفر غصفاري زحاخخ غصفران غصفاريان زحاخخو غصفرت غصفاريت زحاخخت غصفرات غصفاريات زحاخخ زحاخ ماشي انتهينا ما غصفر مستغصفر مستغصافر أجوا هاي سمعان زلين بايد بايدك قصل تصير هاي سمعان زل شيء ناوندي يقرر صلى أنا እሺ خبرت بقى አንብቦ በቃ ወዲና እሱ ጥራይ شيء غوصفر حقق غوصفر وستأذى ما غوصفر بايدك تصير غوصفرت بدبل غوصفر صفر زمرزر غوصفرات أطفار ببزو صفر بأن ببزو صفر ببزو بأن ببزو እሺ صفر ካብዚ ዲውጪ ባይ صفر ካብ صفر ይብሉን ብዙሕ ዘይብሉ ለስክመልሶ ከባድ ቅጽፍ መሰጪ ካመድ በማቴ ከባድ ቅጽፍ ካመድ በስ ጎጽፈር ጽፍር ዘመርዘር ጽፍር ካብዚ ይወጽን ካብ ጽፈር ይወጽን በርብዚ ይብሉን ያው ጎጽፈር ስለዝበለ ብጭፍር ጌርካ ስለዝሐቅኽ ኢሉ እንዲውጽ ይወጽን በሐፈሻ ዝግስ እዚ አየገልግለን ይንቅኒ ጎጽፋር ከነታ ጎጽፋር ጽፍርን ወዘሎ ኩትዲ ዘይብሉ ወይስ ታለንታ ጽፍር ወላ ሓንቲ ኩሉ ይብሉ ነብዚ ዘሎ አየንግርን ዋላ ማለት ነው አየንግርን ጽፍር ዳይ ንግር ካብ ጽፈር ይናግን ከነውጾ ካብዚ ይወጽእ ሰላም ለአስፋሪኪ ናይ ማይስ ዛ ጎጽፈር الناس ሓኸይናስ ከነምጾ ይኸይናቴ አይና አይትመጽናው አይተንግርን ያ እሺ ስለምንታይ የነታ የለን ከምዚ ዝበለም አበየና ንባብ ረኺብኩም ትፈልጡ አላ ንባባት ሲ ጎጽፈር ዝብለሎ የለን ግኝት ይብሉም ማለት ይስተረኽበ ነገርስ የለን ከምዚ ዝብል ግስስ የለን እሺ ጥህረ ጮከ ግሶሶ ጥህራይ ጥህር ዋዒ ቢል ሆኖ ጮኸ ማለት ዓው በለ ማለት እሺ በል ጥህራይ ነቀወ ጥህራይ ጥህር ይንቁ ይጥሃር ንኹንቁ ይጥሃር ይነቁ ማነው ጥህረዲ እሺ ጥሂር ጥሂሮት ዝነቅ ምንቃው ጥሁር ጠሃሪ ዝነቀወ ጥሁራን ጠሃረያን ዝነቀው ጥህርት ጠሃሪት ዝነቀወት ጥሁራት ጠሃረያት ዝነቀዋ መጥህር መስተጥህር መስተጣህር ባይደ ቅጽል ጠሃርት መድበል طاهرة زمرزر طهرة اوكي ساويزر طهرة ጮኸ طهرة نقوى ناي أنبسا طهور وستأذى مطهر بايد قصر طهارت شي طهارت مدبل طهرت ساويزر طاهر زمرزر طاهر تماماتي طاهر انا اسلام شم ديكونا عاول ما عاول ملها ስለዝብል ይኸውን ዓውታ ማለት طاهر ማለት ዓውታ ናይ አንበሳ ግን ዝጥህረ ዝብል ዘሎ ንሰብ ይኸውን አንበሳ ጥራይ ከምዚ ናይ ከልቢ ምንባሕ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት
هو نخلب نبها مالتي نزي أجن نبسط رأي بس اسمها كمان بس هيك قلت ماشي قمر صحافة قمر يطمر يطحف يطمر نخصحف يطمر يصحف أمورات مصحف أمور طماري زصحافة طموران طماريان زصحفو طمرت طماريت زصحافت طمورات طماريات زصحافة مطمر مستطمر مستطوامر بعدك مستطوامر 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 بعدك تصل طمرت مدبل طمار قمر زمرزر طوامر يلون يبزحي طمارات طوامر ببزو شي أو طمرة كابتن شو من تارستات قصة حنتيا كابرستات قصة خندي بس إحنا أزياء خندينا مالتي كندي أرستات قصة رخبنا لنا هيك السارس سمنت وقلنا كمان ما الناس يقولوا قتل قدس فنبل بارك ما هيرك سيسي كهلت أمرنا تشو زبلاش من قسيسنا لنا قتل غيرنا قدس غيرنا ما هي راكس تنبل يسير غيرنا قمر غيرنا أربعة يكون خيط من كلا غايلة تليفون الله جي وكيل غيرنا حمشته مهركن باركن سيسيها وكذا سلسة تليفون الله ماتي ماهرك أنوار ماهرك ما قال قدم بارك ماهرك بارك سيسي سلسلة زين تليفون الله سلسة خبر استقصة هنديرين لنا زيا حمشيتنا ጦመረ ጸሐፈ በቀዳማይ ጠብቆም ላልቶም ይነገራል በተንበለ ቤት ኧረ በፍጹም በቀዳማይ ጦመረ ኢሉ ጦመረ ጸሐፈ ኢሉ በቀዳማይ ላልቶም ይነገራል አይ ከመይሊ እሞ ጦመረ ክንብሎ ማለት ዲ ኣይብልን ጠብቆ ዝበለ እኳ ኤክስ ግበርሉ ይኸውን እሺ بخير طمارة يقول برضه طمارة يقول السادس طمارة صحافة القدامي لالتوم النجارة ما نسكله لا التيوا طمارة ينبر ياو كطبيق زنبار كوا قدسنا نقول لك انت راي ماشي ይነገራል በተንበለ ቤት ወና የ ከመጀመሪያ ቀለም ቀጥለው ሲገኙ ወ ከጦመረ የ ከሲያሰየ ይገባሉ ወሪና የኔርና ይናስለ ነወርሰክ እሺ ይሄውም ሀየሰ ያለውም ሄሰ አወሰ ሀየሰ ያለው ሄሰ አወሰ ያለው ሆሰ እንደማለት ጠውመረ መውቀሃ የሚለው ጦመረ መውቀሃ ሲያሰየ ደይገነ ቀያሃ የሚለው ሲያሰየ ደገነ ቄቃሃ ያለው እያለ ወን የን ያወጠ እንዳዋሐጠ ማለት ነው ያወጠ ማለት ነው። እሺ ያወጠ እንደ አስቀረ አስተውል። ይሄውም ማስረጃ ተመዋቀሃ ተጣዋመረ ተመዋቀሃ ተሰያሰየ ተቀያቅሃ ተደያገነ እያለ ዋን ያን ያመጣል። ጥሙር ውስጠዘ ጥሙራን በብዙ ጥሙርት ለሴት መስተጦምር መስተጠዋምር በአይድ ቅጽል
ጦመርት መድበል ጦማር ዘመድዘር ጦመራት ጠዋምር በብዙ ጡማሬ ጥሬዘር አይ ጥሬዘር እንኳን ይውል ጦማር ጦማር ጄንታስ ታይሆነ ማለት ጽሕፈት ወይስ መጽሐፍ ደብዳቤ 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 ስለዚህ ጽሐፍ ንመጽሐፍ አያገልግልኒ ማይዲ ጦማር ኢልናስ መጽሐፍ ዲ መጽሐፍ ዳ ባዕላ መጽሐፍ አላትና እንዲያ ጦማር ደብዳቤ አትጣም ዘረበቱ ግስካ መጽሐፍ ምባል ብልኝ ግን የተለምደ ደብዳቤ አት እንበር ጸሐፈ ብዝበልና ያ መጽሐፍ ተበልና ለሓንቲ ችግር የለም ሃይ ሰከንታይ ማለት ይነዳ ሃይ ያለው ሄስ ተሻለ እንዴ ናይ ሰግስትሪ ናይ ድና ሐከ ሪሁማ ዓሸ ማለት እዩ ዓሸ ዳይቶ እኔ ነይሩ ኮና ይሓለፈ ሄሰኒ ኢሎም አምጪውና ነይሩ እንታይ ነይሩ ይሐሸኒ ሄሰኒ እንታይ ነይራ ተቕኒስኪ اسمه يترياري ሄሰኒ ተስኒያ وحاشا مالتي ايش ጠፈረ ታታ የባጥ ግሰ ጠፈረ ይጥፍር ታታ ታማርቲ ታታ ማለት እንታይ መስለኩም ተነገዲና ክንብሎ ብትግርኛ ታታ ተነገ ከምዚ ንጭጉራፍ ገና ማለት እዩ እዋ በቃ ተነገ ማለት እዩ ባጥ ትበሃል ዘላስ ኣብ ንኣብነት ተፍታ ምሳር እንታይ ኣለዋ ምሳር ሓኽል ኣለዋ ወይ ከዓ ሓፂን ኣፍቲ ውሽጢ እንታይ ትገብረላ ንኸይትመልቆካ እዚ ውሻል ካላማደሪያ ወይ ውሻል ገለ ከምዚ ካላማደሪያ ገለ ጎማ ዓይነት ዝሮ ግን እዚ ከመይ መስለኩም በቃ ታታ ማለት እሲ ታታ ማለት ከምዚ ተነገ ማለት እዩ በቃ ዝሮ ምትናገ ተነገ ማለት እዩ ባጥ ዲልዎ ዘሎ የባጥ በመሳግር ማለት እዩ ግን በመስዳ በመሳገር አውሮድ ማለት እንዴ ትግርኛ ግስት ዘለኩም አለኩና ስኮሪያ ነርም እንታይ ሕጂ ዝነግ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ትነጋሎ ማለት ሕጂ ተነገ እንተልና ተነገ ደአሞ ንኹሉ ከምዚ ትንገቢልካ ዝኾነ ነገር ፍትል አቢልካስ ቅርቅር ምበል ወይ ብሳዕር ነገር ከውን ይኽእል ወይ ዋላ ንወንጭፍ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስክረያታ ትግርኛ ከ እንታይ ከም ትብላ ክረያ እስኪ ዋ ታይ ተትዕ ኢልዎ ኣሎ እዚካ ተትዕ እንታይ ማለት ሕጂ እስኪ ስኹም ተነገ ማለት ዲ الله تخالي تخاص فريق هذا لأن خانة الجنة تتأخر تأذي لا خمزي كمزي نندعش من نوانج كسر حقلا خاتبولا مايدي كمزي قلنا عينات غير خاتبولا مايدي نوع مايدي በቃ ወኸም ዓይነት ይዋ አርጉደ ቢልካ ተብለ ነገር ተትዕ ኩልኩም ይፈለጥኩም ማንታ ትግርኛ አለኳ ፈጣን ወይ ጂኦግራፍ ተኪዑ ይብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ናይ ምኩራብ ጂኦግራፍ ተኪዑ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ግን ንኹሉ ዝኸውን ትምትታዕ ምናልባት ትግርኛ ሕፅረት ዳሉ እምበር ገዛ
أنا أبنت سعر زبل علو بعور قلم شلو أبلع على سب زلز سب مالتي وانت تتع إخا تتع بالكاس تقول أنا أبنت جزا خي أتخاس نا بعور مبلع بعور مشلو كاب جزا سوس زبالة مالتي تا جزا هجين الساب من تاي تسرح مسلكم تتع بالك هجي تتع وانش افتراء يكون بقى أنا جزاون بعنش أي تغير كون متتع يخوني مالتي أقول عني تاجوش هو أقول عينة قينوس بقى تسرر حاجة فليز بلتي ያው أوكي كونزي بخالق ቤት ከአንተ አይመስለኩም ጎጆ ምሽለ ሂጂ ጎጆ بقانتا قرماتين او አይደለም ጎጆ ናይ ተማሃሮ ምሽለ ዛ ጎጆ ሂጂ አብላ ዊት ዝበለተላታ ደም ያ በቃ ንሳ ሂጂ ታይ ትባል ስሜዶና كفر ويت زبلت مالتي هجي سانتا اتخون تتتع شعو نتا ጎጆ ማይን ኸይታ አትዋ እንታይ ትግበራ ማለት ወይ ሃይላንድ ቀድ ደቢልካ ንቁልቁል አፋ ጌርካ ብላ علي ግብር ተብለላ ተረዳያትኩም ለተሆን ዘሮ ተተع ወይ ከአተነገ ወይ ከአለቆመ ግን ተላቋቁማን ምንታይ በቃ ወይ ንገዛ ወይ ንመሳር ወድ መሳር ገለ መሳል ንኸይ ዘልቀካ ይምሻለሁ ወይ ማይን ኸያት ወካት ጎብረ ነገር ማለት دحام بس بجمر تراي كونن مالت بجمر تراي كونن አይኮነም بسعرون با وانا ابزي استايب العبينه يهي سنبير واستمع اذن زي كونه طفوره በቃ ዘይተ ተተع ማለት ያ ዘይተ ተተع تمسكر منبوبو دحنا واسك ምናልባት እንተረኸብና حق ጽቡቅ ይነበብ مسكر ቀድና ምን በላ አይበልና ዘደንሰን ይስም አይተገሰሰት እንዴ ተነገህን ከራ ተነገ በልዋው ተነገ እሺ ጠፈረ ይጥየፍር ይተንግ ወይ ድማ በመሳገር ጠፈረ ይጠፍር ይተንግ ይጠፍር ንختنግ ይጠፍር ይትናግ ጠፍሮት ምትናግ ጠፍር ጠፋሪ استناغا فران ጠፋሪያን ተነጉ ፍርት ጠፋሪት استناغت ፍራት ጠፋሪያት استناغا መጠፍር መስተጠፍ ባይደ ቅጽል ጠፈርት መድበል ጠፈር ዘመርዘር እሺ ጠፈረ ተነገ የባጥ طفور وستأذى يهيس نبير وستمأذنت زي يكون طفورة إن دي المثالية طفرت لاسيت متأثر بعيدك اتصل تأثرت مدبل تأثرت مدبل تأثر زمرزر تأثرات ببدو تأثر زمرزر يطبع هيجي تأثر تاي مالتي طفر لا علي مش ده بغم غلو انت طفر على علوه وين احسن مالتي ስለዚህ ከአያው ሙሉ ትግርኛ ሐሳብ አዳም መብረህራ ቢልና ሸጊር ናምበር ያው ኣብዚ ሓደ መርአይ ያለው ማለት ናሕሲ ኣብ ናሕሲ ዝስራሕ ነገራት ይዙ ጠፈረ ዝበሎ በቃ ጠፈረስ ላዕሊ በተኻላይ ትግርኛ እንታይ መስለኩም ላዕሊ ነገር በቃ ገዛ ሰሪሕስ ብላዕሊ ነገር ካ ዝኾነ ነገር በቃ ሰርሐ ማለት እዩ እሺ طفر كدانا خوني خلي معي كدانا دبدبون خون خلي وبدم بحمد جن يكونن كدانا خيط صبوتي كدانا تعشنا ومدة تسيز خلنا أثر زمرزر أثرات ببزو أوراردو يتأثر تبلو
بمساجر مالتي مساجر زبال كاب قدسنا قدس زنبره بقتل مقساس قتل زنبره كاب قدس بس مقساس إن يطفر እንደበለ ይግሰስ ማለት ነው በስድ ታይማት በስድ ወኸላ በስድ በቃ ስድ ማለት ራስና ስርዓት ዘይብሉ ወራርዳ ማለት ዘይተለምደ እሺ በስድ ይረባል ዘይጠፍር በማይ ጽርሆ እንዲል መዝሙር ምንም ቤቱ የቀደሰ ቢሆን ካራዩ ይጠፍር ሲል አይገኝም ጠፈረ ወቀደሰ እንዴ ግን አብ ከላይ ግኝት አይርከበ ይጠፍር ዝብልስ አይተረኸበን እሱ ስለዚህ ተረኸበ ከዘላትና አማራጺ መሳግሩ ስለዘላታ በመሳግር መክሳሲያ ማለት ነው ያ ጠፈር ዝበለ ታግኔታ ከሎ ባዕሪ نعم نحسي اوكي ጠፈር ማስበተ ጠፈር بعبي ጠፈር በጽህና መጽና ዝባል አለ እንዴ ሳይኮም ይለብ እሱ ዋናው ዳሱ እንደገና ካላይ ትርጉሙ ካናሐስ ማለት ጠፈረ ቤት ለወከብ ወይአዝ ብለለው አዝ ብለናይ 4 ጾመለን ህጂ ጠፈረ ቤት ማለትስ ገና ናፍት ገዛ ኸያተኻ ከም ተቀዲመ ዝበልኩም ማለት እዩ እናሐሰ ህጂ ብዙሕ ናሐስኒ ዘሎ ዋናው ግን afti ደገ ዘሎ ማለት ደገ ዘሎ ናሐስና ያብዑር መብልዕ ገለ እንጥቀመሉ ወይ ከዓ ማዕረፍ ጋይሽ ገለ እንቀበለሉ ምሸሎ ገበላ መብዛሕትኡ ኣብ ዝገጠር ዘሎ ገበላ ማለት እዩ ያ እሺ ጸመረ እሺ ጸመረ ሓደ ገበረ ዲ ሓደ ገበረ እዚ አንድ አደረገው ጸመረ ይጸምር ሓደ ይገብር እሺ ጸሚር ማን ነው እንትን የገሰስናን ጸመረ በሐሳብ ጸመረ ይጸምር ይጸምር ሓደ ንክገብር ይጸምር ሓደ ይግበር ጸሚሮት ጸምሮት ሓደ ምግባር ጽሙር ጸማሪ ሓደ ዝገበረ ጽሙራን ጸማርያን ሓደ ዝገበሩ ጽምርት ጸማሪት ሓደ ዝገበረት ጽሙራት ጸማርያ ሓደ ዝገበረ መጽምር መስተጻምር ባይደ ቅጽል ጸመርት መድበል ጸመረ እሺ ጸመረ ሓደ ገበረ የሁሉ የቀደሰ እጽየምሮ ለዳዊት ውስጥ አረፍ ቀደሰ ገኝት ራይ እጽየምሮ ትብል ዘላ ብቀደሰውን ከም ዝርከብ ማለት ጸመረ ዝብል ቀደሰ ከም ዝኾነ ምስክሩ መርአይ ያዛ እጽየምሮ ዝበለት ማለት የቀደሰ እጽየምሮ ለዳዊት ውስጥ አረፍት ወጋ እሺ የቀተለ እጽምሮ በምድር ምዕረ ያኸና ይቀደስ ማለት እዚ ጽሙር ውስጥ ዘገለፍ እንታይ ኮሬን በሁለቱ ይለው እሺ ጽሙር ውስጥ ዘ ጽሙራን በብዙ ጽምርት ለሴት ጽሙራት በብዙ መጸምር መስተጻምር መስተጻምር ባይድ ቅጽል ጸመርት መድበል ጽማሬ ጥሬዘር ይሉ የቡልን እዚሁ እሺ
قاتل أتتزل እሺ ጸበረ ጭቃ አደረገ شقا جبرة مالتي صبر يصبر ጨቃው ሆኖ ለኸልና ወይ ጭቃ ገበረኹን أو شقاهم كله تلخبط ጨቃወ يصبر ይጭቁ يصبر ንኽጭቁ يصبر ይጨቁ صبير صبيرات ዋይዳከ مشقاو أجهل ምጭቃው صبور صباري ዝጨቀወ ግን ዘጨቀው በለ ዘጨቀው ዘጨቀወ ጽውራን ጸባሪያን ዘጨቀው ጽብርት ጸባሪት ዘጨቀወት ጽውራት ጸባሪያት ዘጨቀዋ መጽብር መስተጽብር መስተጻብር ባይድ ቅጽል ጸበርት መድበል ጸብር ዘመርዘር ጸበረ ጸበረ ጭቃ ገበረ አልቦ ዘይጸብር ጽቡረ ዘእንበለ ያእምር አባስ እንዲል ይልዎ አባስ ጽቡር ውስጠ ጽቡራት በብዙ ጽብርት ለሴት ጽቡራት በብዙ መጽብር ግን አባስ ወለቲ ያእምር አባስ ማለት አባስ እሺ ጽቡር ውስጠ ጽቡራን በብዙ ጽብርት ለሴት ጽቡራት በብዙ መጽብር መስተጽብር መስተጻብር ባይድ ቅጽል ጸበርት መድበል ጽቡር ጸብር ዘመርዘር ጽቡር ጸብር ጭቃሪታ ወክልቲ ሐረጂ ጽቡር ጽቡር ውስጠ ዘይ ጸብር ካ ጭቃ ማለት ኦኬ ወይ ወት ጸብር ጭቃ ያ አልቦ ዘይጸብር ጽውረ ዝላ ከመያት ትርጉም ዘእንበለ ያእምር አባስ ማለት ሹም ማለት እንዴ አልቦ ዘይጸብር ጽውረ ዘእንበለ ያእምር አባስ ሓላፊ ከይፈለጠ ወይ ሹም ከይፈለጠ ሲ ጭቃ ዝገብር የለን ማለት ከይአዘዘ ማለት ሓላፊ ከይአዘዘ ንኣብነት ገዛ ሓደ ሃፍታም እንድሕር ክስራሕ ኮይኑ ከምዚኣ ግበርዋ ይብሎሞ የዳልወሎም ማለት ከመይ ከም ትገብር ንሱ ከይፈለጠስ ብፍቃድ ዘጨቁ ወይ ጭቃ ዘብዕጥስ የለን ማለት ዘጸብር ዘመርዘር ጭቃ ጥራያ ወላስ ሐመድ ወላት ሆነ ጭቃ ጥራያ ጽረ ተጨነቀ እሺ ጽረ መሳረ አዎ ዘመሳገር አለ ወዲ ጽረ ይጽአር ይጭነቅ ይጽአር ንኽጭነቅ ይጽአር ይጨነቅ እሺ ጽይሮት ምጭናቅ ጽኡር ጻሪ ዝተጨነቀ ጽኡራን ጻሪያን ዝተጨነቁ ጽርት ጻሪት ተጨነቀት ጽኡራት ጻሪያት ዝተጨነቀ መጽር መስተጻር ባይድ ቅጽል ጻርት መድበል ጽረ ተጨነቀ ወትጽረኒ ልብየ ኩሎ አሚረ ወትጽረኒ ዝበለ ሕጂ ብመሳገር ከም ዝግሰስ ማለት እዩ ብመሳገር ማለት ክህለ ከሎስ ብቀደሰ ጌርካ ምግሳስ ማለት እዩ ጽኡር ውስጠ ዘ መጽር ባይድ ቅጽል ጻርት መድበል ኦኬ ጾረ ዘመርዘር የብሉን ጻይር ዝብል የብሉ እሺ ጽረ ካብ ዝበለ የለ ጽረ እንደ ሓቀ ጽረ የብሉ ጾረ ጸወረ ጸውረ ጸወረ ተሸከመ ዋንኡ ጾረ ዝበለ ማለት እዩ ጾረ ይጸውር ይሽከም ይጹር ንኽሽከም ይጹር ይሸከም ጸዊሮት ምሽካም ጽውር ጸዋሪ ዝተሸከመ ጾረ ዲ ጽውር ጸዋር ወይ ህሉ
وصور أي سمع زلنيتا أوكي صور تشكمه صور صواري صوران صوران صواريان تشكمه صورت صوار صواريت صورت ميلان صواريت استشكمت صورات صورات صواريات استشكمه مصور مستتصور مستتصور بعد قصل صورت مدبل صور زمرزر مصور مصور بعد كم بعد زر بعد زر እሺ ጾረ ተሸከመ ጾረ ተሸከመ ጽውር ጸዋር ውስጥ አዘ ጾራን ወንድ ሕራ ሀሊዎም ማእኸሉ የናው በመካከል ካለበት ይጠብቃል ተብቃል ይላል ጽውር ጸዋር ውስጥ አዘ ጽውራን ጸዋራን በብዙ ጽውርት ጸዋር ጸዋርት ለሴት አብ ወኮነት ጸዋረ አብ ወላ አብዝሕ ማለት እዩ ጽውራት ጸዋራት ጸዋርያት ኢልካ ሰብዝሐየ ማለት እዩ ወእሺ ወኮነት ጸዋረ እንዴል መጸውር መጸውር መስተጻውር መስተጻውር ባይደ ማጥበቅ መጸውር መስተጸውር መስተጻውር መጸውር መስተጻውር መስተጻውር ባይደ ቅጽል ጸይ ሁሉ መታ መጨረሻ ጥረ መጸውር መስተጸውር መስተጻውር መጸውር መስተጸውር መስተጻውር ባይደ ቅጽል ጸወር መድበል ማላላት ጸወርት ጸወርት መድበል ጸወርተ መንበሩ ለልዑል ይመርዘል ጸወርተ መንበሩ ለልዑል ይብለሽ ጸወርት መድበል ጾር ዘመድዘር ጾረ ክልኤቱ አብቅል አንብቦ ጾረ ክልኤቱ አብቅል ጾረ ክልኤቱ አብቅል አጽዋር በብዙ ጹረት ሳቢዘር መደም አይበልና ይመስለና ሳቢዘር አለው አለው መጾር በአይድ ዘር ውስጥ በአይድ ዘር መጾረ ገብረ ለርእሱ ንጉስ ሰሎሞን ለርእሱ ንጉስ ሰሎሞን እንዴል መጻውር መጻውር መጻውርት በብዙ ወግበር መጻውርተ እምእጽ ዘይነቅጽ እንዴል መጻውር ዘይነቅጽ ዲዩ ዝብል ወይስ ዘይነቅዝ ዘይነቅዝ ነቅዝ ብዝበለ ማለት እሺ እሺ መጻውርት በአይደ ከምዕላድ መጻውር በብዙ ጾርችዮ በከርስቺ ጸነሰ ጾረ ይልውን ጸነሰ ክብል ይኽእል ማለት እሺ እንታይ ካስከ በአይድ ከምዕላድ ገሊልካ ነርካ ይመስለኒ የብሉን እስኪ ተወክል መጻውርት የለውም የብሉን እሺ ጾር ሸከም ጾር ሸከም 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 ማለት ባይርሺ መጾር መሸከም አይዲ መሸከም ማለት ይዋ ንኩሉ ኔታ ወይስ ንኩሉ ወንኩል እዚ መሸከም ዘበለ መጾር እሺ ጸጎረ ጨጎረ ማለት እዩ ጸጎረ ይጸጎር ይጨጉር ይጭጉር ይጭጉርባ ይጸጉር ንኽጭጉር ይጸጉር ይጨጉር ጸጉሮ ጸጉሮት ምጭጓር ጸጉር ጸጓር ጸጓሪ ዝጨጎረ ጸጉራን ጸጓራን ጸጓራያን ዝጨጎሩ ጸጉርት ጸጓር ጸጓርት ጸጓሪት ዝጨጎረት ጸጉራት ጸጓራት ጸጓራያት
ዝጨጎራ መፀጉር መስተፀጉር መስተፃጉር ባይድ ቅጽል ፀጎርት መድበል ፀጉር ዘመድ ዘር ፀጎረ ፀጎረ ጨጎረ ጽጉር ጻጓር ውስጠዘ ፀጓር ፀጓር ጽጉር ጸጓር ውስጠዘ ወኮነ አርአያሁ ለዮሐንስ መጥምቅ ጸጓረ ኩልንትናሁ እንዲል ስንክሳር እስመ ጻይም ኩለንታሁ እስመ ጻይም ወጸጓር ብእሲሁ ፀሃም ዳ እስመ ፀሃም ጨሓም ማለት እኮ እስመ ጻሃም ኦኬ እስመ ጻሃም ወጸጓር ብእሲሁ ጨሓም ጨጓርን ማለት እዩ ጻሃም ጨጓርን ጸጉር ዘመድ ዘር ጸጉራት በብዙ መጸጉር መስተጸጉር በአይደ ቅጽል ጸጓርት መድበል ጸጓሬ ዳርኩሜታ ጸጓርት መድበል ያው ማጥበቅ ማለት እዩ ጸጓሬ ከይብሉን ጥሬዘር ጸጉር ነው እሺ ጸፈረ ታታ ማመት ዘደኸ ጠለፈ በቃ እንትን በቃ ታታ ማለት ሲ ዞሮ ተነገበልዋ ወይ ከዓ በዚኳ ጸፈረ ብዝበለኳ ቆነነ በልዋ እሺ ጸፈረ ይጸፍር ይጽፍር يقنن يصفر يصفر نخقنن يصفر يصفر يقنن صفير صفيروت صفروت زقننه صفور صفاري صفور صفاري زقننه صفران صفار ازمانو صفران صفاريان زقننو صفرت صفاريت زقننات صفرات صفاريات زقننا مصفر مستصفر بايد قصل مصفر مستصفر بايد قصل صفر تصفر مدبل صفر اصفار زمرزر وصفر كا نحد ببزح ماتي لاند ببزو صفر لاند ببزو لاند وديكون عند ايش صفرو تريزر او تريزر ነው መጽፈር መጽፈር ባይዲዘር ያው ዘህ ይህሉ ኸውን እስኪ ያው ጸፈረ بخلتي مش هيدا هو بخلتي له ጸፈረ ቆነነ ጠለፈ የባጥ ጽፉር ውስጠዘ መጸፍር ባይድ ቅጽል ጸፈርት መድበል ጽፍር ዘመርዘር አጽፋር በብዙ ጽፈር ለአንድ ለብዙ ጽፈሪሁ ከመንስር እንድል ዳንኤል ጽፍሮ ጥሬዘር ወጽፍሮሁ ከመዘርዜቅ ነው ይሄ ዘርዜቅ እንትንባ ተጣይ ከመዘርዜቅ ተጠላለፈ አጽፋር በብዙ 50 አጽፋር እንዲል ገድል መጽፈር ገድለ ላሊበላ እሺ ገድለ ላሊበላ እሺ መጽፈርት በአይድ ከምዕላድ ጸፈርት ሲኦል መጽፈርተ ሲኦል እንዲል ምሳሌ መጻፍርት በብዙ መጽፍር በአይድ ዘር
መስብረ ርእስ ወመጽፍረ ክሳድ እንዲል ስንክሳር ጥሪ ማለት ጽፍረት ሳቢዘር በእንተ ጽፍረት ዘደጓልየ እንዲል ፍሌክሲስ ትላጽያ ርእሳ ወትጸፍራ ጽፍራ ቆረጠ አስተካከለ ትላጽያ ርእሳ ወትጸፍራ ጽፍራ ቆረጠ አስተካከለ ከረከመ ቀምቀመ ማለት እሺ ቀምቀመ ነው። እሺ ግኔታ ዝጻጸ ዘሎስ ግድን ኩሉ ክጠብቅ ዘሎ ትላጽያ ገለን ወዘልናሲ ኣይለዓልን ቀሰብ ኢልካ ትላጽያ ጥራይ ምጥባቅ እምበር ወደቂ ጽቡቅ ኢኻ ምሽከል ኢተጸፍረ ወኢተላጸየ እንዲል ነገስት በጸፊረ ድጓእሌ እንዲል አዋጅ ደጓእሌ ድጓእሌ ደዩ መዳሽ ደጓእሌ እሺ በጸፊረ ደጓእሌ እንዲል አዋልድ ይህ የቀተለ ነው። ኦኬ ወጸፈሩ ሃራን አክሊለ ዘሶክ ጎነ አክሊለ ዘሶክ እሺ ወጸፈሩ ሃራን አክሊለ ዘሶክ እንተበልካውን ይኽይድ እሺ ወረታን ጎነ ወልሳንከ ጸፈራ ለህብል ዋሸ እሺ ወልሳንከ ጸፈራ ለህብል ዋሸ ተበተበ ዋሸ ማለት ሐሰው ማለት ወአኮ በተጸፍሮ ስዕረቶን ሰራ በተጸፍሮ ወአኮ በተጸፍሮ ስዕርቶን ትክክል ወአኮ በተጸፍሮ ስዕርቶን ሰራ እለ ጽፍራት በኃጢአት ደነደነ ከመህባኔ ልብስ ከመህባኔ ልብስ ሀብለ ጸፈረ ውስተ ክሳድየ አሰረ ዘክልኤ ፍኖቱ ይወድቅ በአሃቲ ወይጸፍ አጠመደ ማለት አጻወደ ማለት እሺ ብዙሕ ይዘለዋ እሺ እዚያ ወዲያ አላ ተታልና ዘርዜቅ እንታይ እዩ እንታ ዘርዜቅ ዳ መንፊት ኦኬ አብያ ዘለቀ ሐምስተ አው ዘርዜቅ ተጠላለፈ ኢልካም ዲብካኔርካ በየመዳንበር ንዋሕ ስዝኾንስ ጽፍሮ ጥሬዘር ኢልካ መጀመርታ ጀሚርኩም እንዳርአኹ መጀመርታ እንዳርአና ከይና ጽፍሮ ከመዘርዜቅ ተጠላለፈ ኢልካ ተጠላለፈ ኦኬ ጂታ ኮይና እዚ አላ መንፊት ማለት ዘርዜቅ መንፊት ማለት ዘርዜቅ መንፊት صفر زلنا زمر زرقا ولا صفر زمر زرقا تا ጽፈርካ ያው ጽፍር ማለት እንዴ ጽፍሪ ወይ ካ ጽፍርታት ማለት ነው ሓደ ንብዙሕ እንትኽእል ወግን መደባሲ ምስ ዘመድ ዘርያ ምስ ዘመድ ዘርዋ ታጽፍር ዲያ ያቆን ታጽፈር ጽፈር ኦኬ ጽፈር ኦኬ ታጽፈር በአንድ በብዙ ማለት ኦኬ እቲ አመት ጽፈር ተሲኦል ዝበለተ ከማያ መጽፈርተ ሲኦል ሊሎ ነይሩ ናይ ሲኦል ጽፍር ማለት እዩ መጽፈርት ዝበለ ያው ባይድ ከመላድ ጽፍር ማለት እንዴ ጽፍሪ እሺ ጽፍሪ ወይ ከዓ ያው አጻወደ ዝበልካ ፍት መጨረሻ ናይ ሲኦል መጻወድ ያውን ክንብሎ ንኽእል ኢና በተ ዘሎ ምስክር ኩሉ ናይ ሲኦል መእሰር ክንብሎ ንኽእል አሰረውን ኢልካ ነርካ መስለኒ
ብዙሕ ነይሩ مسكر بزطعم مسوق بزخيد غيركم يكون ترجموا وز كل مسكر طعم اللي تغير زلو በዚ ምስክር ዘሎ የንታስ በዚ ሳቢ ዘመር ዘገር ዘሎስ በወላስ ይኺድና ማለት يا خيدي ودنب مسكرنا كل يزخيد ግን ትርጉሙ ግን ሓደ ይኸውን ይኾን ወይስ ናብነት ከም ኢልና كم يخون نابنت بقى تا قسي حنتي أجن بس خير هتفلت بين تقسي مسي خيام ترجمي فلا لي بتمسكر عسريل كاري خمسي هيا كركميل كاري خمسي هيا حسويل كاري خمسي هيا نع حياة مسكتنسا جست نابنت ينتا كركمينا كمكميل لنا زمر زمان تجست صفر الوازل الحكم سنت تلاقي صفر الوازل لما تايتخوني خم بكمكميل لنا تمسيني أي تخون يا مرحة كان دي بعد تقنقه أي مصيني هدين عندنا كركميل كا أي مثل كان أفتو أنقص يز مثل كان زحتي جزيان برا بزمر زر بزحي مثل تمام اوكي ماشي قلت تخاين قلت بأنت صفرات زادوا عليه زولا خنداي بأنت صفر زادوا عليه دي دوغو عليه مالت سالين تفلطرها داركم سالين سالين مالتس سالين يتفلطون نا قوبي زمنو كسات ابوتات زغبرو قوبي بنتاي مسرحوت سالين قوبي بنتاي سرحوا بچرق زي كونس بسالين مالتي فتل ما يدي بفتل السرح بفتل يكون سب مسمته زغنا زل عينت مشله تنكو بتقل اي فلتكم سالين بقى تخلي سالين زبال تخلل قوبي عريكم يتفلطنا يفلسني فلت باغن كمزي ጨርቅ ዝመስል ወይ زي بقول بقى ጨርቅ سؤالك انتني بقى بتخلي سالين زبال تخلل سالين مالته سي وسب مسمته زغنا زلي استايريكم تفلطرو انتي زبال ودي بعدنا مقمط قال مساله دي تطقم كلهم يتفلطون لا انا حدينا مسلني سالين زفلط يله سالين لا كما يمثل كم زت قال عندي يمثل ولا كما عينتي قوم عينته هو كم زرقها عينته بس هذا ويس انت هل كان زرقها رقها سون زتبل زلها خون خالي جن بحفشة أو ساليني لكم محزوة شو تبلوه مالت ساليني لا ما لا زوج استايسر حلو بقى لا مالتي تخكل السي كم زناي أما فلسطين لا خاجرون قبيع يسرح ده يسرح اوه تنكوبات قال جرام تنقلت نصو مالتي لا مالتي لا مش فاحط لنا هذه انه وحسس غنت اليات كي خمسة قصة مالتي أنا تابك على كهم زناي هسأنا شبون صار حسي يتشافوا قبل حبيلك تخكل بقى زناي هسا كم عينت مالتي بقى لك زناي هسا ينون كنت اللي أبي أخذ صرح كنت خليها رأي هوا أمي درجهم عينتي لا صفر غنيت بقننه طرينا هنكراوس بقننه طرينا هنكرا بكل بزخن بلو صنحنا مسكر تغيده من افت مجمعه متاتا طرف زبلنا لي طلف خايبني من يبعد طلف خايبنا يبعلها مالتي تتع تنجا مالتي جي طلفن خداونتي تتع خان هجن خمسه هون بلو صنحنا قبيع خون خل نخلق خون خل يخون مالتي فارق يعني كذا كم تحسبوا ما هونو
نخمزي م? جزا هجين عملك صراحة كلوتي نحسي هدمو مالتي هدموس كمزتي أمس كستاحت قبر ثم سأقول يا أخا نحرد نخم بخم ربي لما هنا هو نقوم نجزا تتعيل كتير ما ولا جرش صريح خمس ودع قبل على تجورة نجروه ويقول لها أنا تتقرني أنا بمتفاجئ ناس لنا بزلنا مركو فلتي زي جيك قطر زنا برسواتهم كل سفلتو مهدام زبحة لله جل زبحة لله إيش فهاره أجا فهار يفهر أجا حتى أجا حتى ماتي حتى إيش يحصي يفهر نخ يفهر يحصي فهر فهرات محصي فهر فهاري زحصي فهران فهاريان زحصيو فهرت فهاريت زحصيت فهرات فهاريات زحصرة مفهر مستفر مستفهر بايدك تصل فهرت مدبل شي فهرت ديلكا فهرت ملات فرت شي استوي ذرة ما أدري ساوي زربهم حقها من إلا ربنا اللو إيه فهرت زبل تي أو فهرت زبل من إلا اللو دي فرتك مش إيش فهرة فهاره حصي فهر وستازه فهرت لسيت مفهر بايدك تصل فهرت مدبل فهرت سابيزر فهرت ملاد أفرت بفهرتشي لتشي بأسيتا اندل هوسي يوسف فهاريها لماريام أباك أجلجل طبقة حلو مالتي الشي طبقة أجلجل اندل ماتيوس اللي يتمنى يوا لموت ويفهروا كما ملفن قفر فلقة أفارة እንዲያው ወይፍህርዎሙ አሕዛበ ምድር ቀበረ ወደ ያለሁት አፄ ሽንሰም ፍርት ምእላር ዘለና እንታይ ትኾኒታ ፍርት ፍረሽ ጫቆይት أسلمت لكن قلب ترجم الله عليه يخون هني ثك حاصي بزبلدة يا شاقيتس شاقيت دي أنت إلى قال أنت قال كان يركب خفت مسكر كفت مسكر أبك بزولون يا أن شاقيت أدي درس لتحلوه بخو مخون خليه جبتي قد تنيا ترجم الحر عبينا نفت مسكرنا نخيل مالتي فلقى بزولون يا وصلت إلش شاقيت تتفي أصلت إلش الكام السجاعي مريا مستحات يزول من تاي دروديو أنا شاقيت كحتى فين حتى مزبل سيخيدني أفوارة غينت أفوارة يقولوا فلقى أفوارة ألش مالتي دلي خمس دلين ألش أنت فللي تري نكتمان أي قطرن بك أزي أخاها ما مالتي أفوار راس ولا نعم قبر ولا خمسة قبر فرفرة قرصة قرصة مالتيش فرفرة يفرفر يقرص يفرفر يقرص يفرفر يقرص فرفرات مقراص فرفر فرفاري تقرصة فرفران فرفاريان يقرصو فرفرت فرفاريت يقرصت مفرفر مستفرافر يقرصة هذا اللي بعد قلت له
ናይ ብዙሕ በላይ ማለት እዩ ፍርፉራት ፈርፋርያት እሺ ዝቆረሱ ዝቆረሳ ዝቆረሰ መፈርፈር መስተፈርፍር መስተፈራፍር ባይዲ ቅፅል ፈርፈርት መልበል ፍርፍር ዘመድዘር ፈርፈረ ፈርፈረ ቆረሰ የመቆራረስ ፍርፉር ውስጠዘ መፈርፍር ባይዲ ቅፅል ፈርፈርት መድበል ፍርፋር ዘመድዘር ፍርፋራት በብዙ በእንተ ፍርፋራት ህብስት እንዲል አፈንተል ወደ አፈንተ አፈወርቅ ዲ አፈወርቅ አፈል ተኻይሩ ደ ተግሳጽ አፈተል ካጥንሽ ወሆምጋ ማቴዎስ ማለት ፍርፋር ታይማት ይሆን ታ ፍርፋር ዚ ፍርፋር ኮሸሮ ኮረሽ ማለት هو كورش هو كوشر በአማርኛ ላይ ኮሸር ኮረሽ ኮረሽ روش زغان استاكي هاي زي رفراف مشيت يترف يا خمسة ما قال لنا زغان نحن باشا قالت فرفار نعم خير سدري انت يسمع لنا ميت بينا صنيح مثلا اي انت الكاني كم زي نحن باشا نصير خمسة ما اخر له استرف في دقيق زلو زقرارس دي هو يخوني بقى قرص رس نزبل نقول لي خوني زي زقرارس بلو اوكي فكر ترجمه بقتل قدسه فكاري اذا صاركن زو لازم فكر يفكر يفكر يترجم يفكر انه ترجم يفكر يفكر يترجم فكيروت فكروت باي مترجم ما نو فكر فكاري مسترجمه فكران فكارين استرجموا فكاري يقرر زل الشيء فكران فكاريان استرجموا فكرت فكاريت استرجمه استرجمت بقى استرجمت يا فكرات فكاريات استرجمه مفكر مستفكر بايد قصل فكرت مربل فكاري فريزر فكر ترجمه بقتله بقدته 4 بقتله فكر مستيرو ይላል በቀደሰ ወይ ፈክር ለነ መጻሕፍተ እንዲ ሉቃስ ፍኩር ውስጠዘ فكرت لسيت مفكر بعيد قصل مفكران ببزو مفكرت لسيت فكر مدبل فكاري ريزر فكاري زጻድቃን ወዘሃጣን እንዲ መዝበር ዳዊት ፍካሪያት በብዙ ወፈከረ ላቲ ለድንግል ተረጎመ ለየ ተርጎመ ፈለየ ማለት እሺ ፈለየ ወጣው ምን ወዳት አንተ ካፍናለ ولا حنت زي اكو حتى زلاتين مثلا قلالي فكاري لانجي سو خل ترجمه ترجم هو فطر يفطر يفطر نخفطر يفطر فطيروت مفطار فطور فطاري زفطره فطوران فطاريان زفطرو فطرت فطاريت زفطرت فطرات فطاريات زفطره مفطر مستفاطر بايد قصل فطرت مدبل فطرا طريزر مفطار
ምፍጣር ባይዲዘር ባይዲዘር ፍጥረት ሳቢዘር እሺ ፈጠረ ፈጠረ እምአመ ፈጠሮ እግዚአብሔር ለእጓለ እምህያው ዲበ ምድር እንዲል ዘጻት ለእጓለ እመሕያው አይተጥብቆሽ ለእጓለ እምህያው ዲበ ምድር እንዲል ዘጻት ፍጡር ውስጠ ፍጡራን ፍጥርት ለሴት ፍጡራት በብዙ መፍጥር መስተፍጥር መስተፋጥር ባይድ ቅጽል ፈጠርት መድበል ፍጥረት ሳቢዘር ፍጥረታት በብዙ ምፍጣር ባይድ ዘር ምፍጣር ጸቃውዕ እንዲል አረጋ ምስት ምፍጣራት በብዙ ፈጠራ ጥሬ ዘር ኢትፍጥሩ ለክሙ ፈጠራ እንዲህ ዘሌዋውያን ወበውእቱ መዋእል ዘፈጠረ እምልቡ ገብረ በአለ ለመላእክት አዲስ ነገር አወጣ እውን ትኸውን ማለት እሺ አዲስ ነገር አወጣ አነ እፈጥር ሰላም አደረገ እውን ይኸውን ማለት ገበረ ማለት ፈጠረ ኢልካ ገበረ እሺ ኩሉ እምነ ምድር ተፈጥረ ተገኘ ውስተ ስጋክሙ ኢትፍጥሩ በተደረገውን ተረክበ ኢላ ትኸውን ማለት ተረክበ እሺ ውስተ ስጋክሙ ኢትፍጥሩ ለክሙ ፈጠራ አጠቆረ ቆረጸ እንዲህ ዘሌዋውያን አይትወቀጡ ማለት በአካላትኩም መስቀል ዶ ገለደ እንዳበልኩም አይትወቀጡ ይብለናል ኢትፍጥሩ ፈጠራ አየንታ እናታ ምክንያት ተፈጠራ አጠቆረ ዝበለት ውቃጡ ማለት አይትወቀጡ ማለት ኣብ ምድሪ ትውቀጥ ኣብ ሰማይ ተቀጥቀጥ እዮም ዝብሉ ዝሮ ግብፃውያን እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ውቀጡ እዮም መስለኒ ብኢዶም ገለ ብዙሕ ኣብ ኩሉ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ሰራ ቆጠረ ሙሴ ሰርሐ ቆጠረ ሰራ ዝበለ ሰርሐ ቆጠረ ዝበለ ቆፀረ ማለት እሺ ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪሁ ወፈጣሪ ፈጠረ ችያሁ ወደደ ቅኔ ማለት ቅኔ እዚ ወሙሴ ፈጠረ ፈጣሪሁ ወፈጣሪ ፈጠረ ችያሁ ወደደ ማለት ፈተወ ከመይ ገይሩ ሙሴን ፈጣሪ ፈጥሮ ፈተወ ማለት ሙሴን ፈጣሪ ፈጥሮ ፈጣሪኻን ሙሴ ፈጥዎ ማለት ፈታትዮም እሺ በዚያ ይኮሱ ነይሮም ኣብዚ ገሊኦም ጴንጠ ከምዚ ኮይኖም ሰኣን ምምሃር እንታይ እሞ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ፈጠረ ምስክር ልዕሊ 10 ዝኸውን ኣሎ ሰኣን ምፍላጥ እምበር ፈጠረ ይኸውን ቆፀረ ይኸውን ሰርሐ ይኸውን እዚ ኩሉ ክንብሎ ዘፀናሕና ብዙሕ እንትን መንገዲ እዩ ዘለዎ ናይ ግእዝ ማለት ብዙሕ ሰዋስው እዩ ዘለዎ ስለዚ ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪ ዝበለ ቃል ብቃል ንሕራኸ ከዘ ፈጣሪ ፈጢርዎ ማለት እኮ እዩ ብምስል ወደደ ብዝብል ፈተወ ማለት እሺ ትብየ ጥበብ ፈጠረኒ ኣብ ወልደ እንዲል ምሳሌ ኣርየስ ሓደ ላይ እዚኣ ኸ ኣርየስ እውን ካብኣቶም ሓደ ኣብ ፈጠረኒ ዝብል በቃ ቃል ብቃል ይወሲድዋ ግን እንታይ ማለት እዩ ወለደኒ ማለት እዩ ኦኬ ፈጠረኒ ወለደ ይፈልንስ ዝብል ኦኬ እዚ ኣርየን ወልድ ፍጡር ዝበለ ኣብቲ ናይ በዓል ኣርየስ ግእዝ እዮም ጥቀሙ ነይሮም ማለት እዩ ወይለይ ከብደም ዋላ ግእዝ ተዘይተጠቀሙሲ ያው ትቃል ዝሮ ግን ሓካ ካብ ዓረብ ዝተመሳሳለ ክኾነ ይኽእልዎ ግእዝ ይድኸውን ትፍየኑ መንፈሰከ ወይትፈጠሩ እንዲል ዳንኤል እንዲል ዳንኤል መዝሙር ደሓነ ማለት እዩ ዳነ ኦኬ ምስክሪ ዳነ
ፍትየን መንፈሰከ ወይትፈጠሩ ዳን እንዲል መዝሙር አለሽ መንፈስካ ትልእኽ ንሳቶም ከዓ ይድሕኑ ማለት እዩ እሺ ተዘከር ማህበረከ ዛቅደምከ ፈጢረ አከበረ قدينካ ዘኽበርካዮ ማሕበርካ ዘከር ማለት እዩ ኣኽበረ እውን ይኸውን ረይ ልዕሊ 10 ዝኸውን ምስክር ኢና ኣለና ንኽበር ኣብዚኣ ወዲና ኣለና ናይ ረግሲ እቶ ናይ እንታ ኣብዚ እኳ ዘይኮነስ ዝኩሉ ምስክር ንብሎ ዘለና ሲ ኩሉ መትሕዞስ ምስቲ ዝሓለፈ ቁርብ ተሓወሰካ ሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ኮሚኒታ ምስክር ዲ ትምስክር ጅስ ንሓንቲ ግስ ገለገለ ማለት እዩ 5 4 ኣለዋ ማለት እዩ ይትግሳ ቁርብ ብዙሕ ሰብ ዝበለስ ቅኔቶም እንዳንበብኩም እንዳሓስኩም እታ ምስክራ ንኣብነት ብምስክር ቅኔ ምግባር እንዳሎ ማለት ንመፍለጢ ምስክር እኮ ብዙሕ ማለት ካብ ክሕደት ካብ ሓደ ነገራት ንኸድሕነካ ተዘይኮይኑ እምበር ትግስ እኮ ባዕሉ ኣኻሊ ርእሱ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ሸዋዲ ነገር ስለ ዘሎ ቅኔ እንድሕር ተማሂርካ ዝዋዕ ሙሴ ፈጣሪ ዝብል ዳሞ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢሎምካ ኣይ እዚ ማለት እኮ ወደደ ማለት ኢልካ መልሲ ንክኾነካ ተባሂሉ እንዳሎ እምበር ባዕሉን እናቱ ርእሱ ስለ ዘለዎ ርእሱ እኮ እኹል እዩ ስለዚ ምስክር ዝጠቕመካ ኣብ መፅሓፍካ ብዙሕ ብምስክር ዝተፃሕፈ ነገር ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምርማር እዩ ዝጠቕመካ እምበር ንቅኔ ትግስ ባዕሉስ ይኣክል ርእሲ ርእሰን ተጥማዕኹ ፈጠራ ዝበሎ ከዓ ልቢ ወለድ ማለት እዩ ፈጠራ ኦኬ ይትፍጥሩ ፈጠራ ዝነበረ ኦኬ ፈጠራ ኦኬ ልቢ ወለድ መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል ልቢ ወለድ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል ፈጠራ ብቑሙ መስሉ ነይሩ ፈጠራ እውን ብቑሙ ይመስለኒ ፈጠራ ናይ ባዕልካ እንዴት ተምፅእ ገለ ይበሃል ናይ ባዕልካ ሓሳብ ማለት እዩ እሺ ቀፂሉ ዘሎ ግስ እንታይ ናይቀ ኮይኑ ሃልቀ ኣለቀ ሃልቀ ማለት ኣለቀ እንዴ ንምዕራፍ እግረን ኮይናትና ሃልቀ እንዳበለስ ተንፈፅለ ይንኽእልን ኢና ኣለቀ ናይ ረግስ ዘለቀ ወደ ዋላ ክንቅፅል ተደለና ሰይዎ ሓጠልናኒ ታዕሙ ተወዲእዎ ካልኦት እስማዓልና የነታ ከመይ ኢልኩም ክላትኩም ማሕበረሰብ ዳመ ድማ ማሕበረሰብ ዳመ ተበቕሲ خبير أبزانا يتعشوا يا ما حتى زلاتنا نعيش قليوتي معلنا أبزانا يفترسي ولا صبغ تماير بزح المحل سمع يعني رزام زيارة زام مسيفة تعرف تعريف سماهرنا القليوت ما أبزاوس أنا يتفتروا وستسقاكم يتفتروا فترات بال ما ديلاني الحاجة هو حكام أوازي ولا حدا جزء كاتي عتنا نيرا ما أب جل ما تسبوتات مسكال زوج قتلوا أبي يرترا ولا مالتي جاسي نما فلات انت إلو وزلة تا مصحفة إلوس انت إلو زلة تا أمنتاي اندي لما انه إلو وزلة زالي أمسك عم ببواسكي تا تقصي كنده زلويان أفتت شعته لا عسر شعات مش ناي شو من ترى صراع هو ما راح أتشعته فقدي شو من هم تعرفوا أنت بوزي نايس تاجر أو بيدا ناجر هو زرخي لو ما لا شو من تا بزعبا موت سقاكم يتزولوا عدما تنعيش تقد زلوا يعني مش حاجة قطر إسران شو منتني بزعبا موت سقاكم نعرف شو منتني قطر نعرف 10 ساعات قطر إسران شو منتني ما أبدي تلاقي لا بزعبا موت سقاكم ارتي أي تجورو صحفت محاتم دما أواخدكم أي تجورو كم خالجات عب نجر كويلا مصحف قدسي دقم ماسك
ብዛዕባ ሞት ኣብ ስጋኹም ቅርጺ ኣይትግበሩ ጽሕፈት ማሕተም ድማ ኣብ ኣኻትኩም ኣይትግበሩ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ቅርጺ ትግበሩ ጽሕፈት ማሕተም ኣይትግበሩ ኢልና ዘላ ኣካላትኩም ሲ መጣ ዝኾነ ነገር ኣይትግበሩ ምስ ደምኩም ዝኾነ ነገር ይተዋሃዱ ደም ክርስቶስ ተዋሂድኩም እዩ ማለት እዩ هو أجندة أجاي فكرني كده تبعيلنا هذا جزء من هذه مرسنتنا هنا جالس فكرني تبعيلنا زي أبغى ما أسلو نايجي بس أبي أنا بتحت كألو وقدس دياس كمي قليل منام جزء نعاني من راح يجارة حبشات سب كده حتى يسألني أبغى لك كده ما تكن حقهم يا ما بتحت اللو كم زي مسكال تلوكت وسي مسكال لوكتو أبزي ناي جنبرهم ويا داوم قالت يا ولا ديتاتون كله جنبار عندي وقال دي صعكة بتلم ده تصنح نجار اللندي ده أنت مسكال سكان من الوقت يا بير لبن كل اللي تنزمر مرسل زخانة تفكر يا بزحي كوزلا نابنت نحن تقول فتية الكاب إتكاتو قطع እንደገና ዘይድ ምሰስ ስለዚህ ግን በቃ ተመጽሐፍ ቅዱስ ግን ታያቱልና ዘላ አይደል እኛ ተርባተ መጥተስ እዚያ ነዛ ቅዱስ መራያ ተዋህያትና ላይ تفكر هو واي قال لي ودي اسمع لنا بزينا دعمي زي قش زي مهارسي بدا زبل سندي ترجم حيز خمسه لنا مع الخمسه قال زي اسي مسرت يعني زي مسرت ስለዝኾነ بدن بغيرنا هجخ እንደፈለኒ ያخلተ ማዓልት ግስ خلተ ማዓልት ጋባብ እንዳገበርና እሱኻትኩም ምን ቀደም ኢልኩም አንብብ በልፈታ መስኩም ተታጋገዝና ከምከይድኒ እሺ ታዲያስ ሽንበርግ ስዳ ደጋግን ከማን ከተሐዘለው ይበቃ እሱ ይመሰረት መሳለሊ ንቕኒ ክትቆጽር ይኹን ቋንቋን ክትዛረብ ይኹን መጽሐፍትን ክትርጉም ይኹን በጣም ይዘድል አኸል ጸሎት ግብርና ወለ ቦታት አላሁ መስለን ሁሉም أخلنا أيوة ده رئيس كن إشتي حساب اللات نمو حساب ككفلكم صلاة الجبرمة ماشي عندي مالو بتا باش كده باش يوم بس أكون بلو هلا نحبوش أبي أسرح الله ماشي أباش مراك ايش له اسمع ولا منفس قدوس سهر امناك سلام لك سلام الناس ساعتنا مع التمر لهنا سلام ساعه ما رتحت انتنا استمرنا يا تمرت رجلات بدنا نسحب أبو نزل السماء سمعت